Za one koji ne znaju šta je u mojoj ruci, pojasnit ću. Ovo je plod krompira. Svi vidite kako krompir cveta, ali malo kad zapravo zategnete plod krompira. Cvet ili stvori ili ne plod i to nema nikakve veze sa količinom plodova u zemlji. Zapravo ovaj plod nije jestiv. U plodu se nalaze semena. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako da izdvojite semena krompira i da iz tih semena napravite svoje sadnice za proleće. Kad sam već u bašti, ubrala sam plodove za moj ručak, patlidžan, Madonna, kruške koje se nalaze ispod za desert, par krastavaca, paradajzi, obožavam Dark Galaxy, možete da vidite čitavu galaksiju na njemu, naravno ukoliko ste u stanju da je vidite. Nakon toga ću vam pokazati šta radite sa plodom krompira. Krompir i paradajz pripadaju istoj familiji. To samo znači da se na isti način ponašamo prema njihovim plodovima. Plod je ono što nastaje nakon cvetanja biljke, dok ono što jedemo kod krompira zapravo jesu gomolji. Najbolje možete da vidite tu sličnost kada vam stavim jedan pored drugog paradajz i krompir. Ovo je krompir u cegerima i on se naravno podiže i vezuje jednako kao paradajz i njemu je cima još uvek potpuno zdrava, a ovo pored je paradajz, odnosno njegov brat ili sestra. Dakle, radi se u istoj familiji i samim tim vam je sve jasno. Tretman semena dalje je isti. Ove plodove sada je potrebno usitniti i staviti na fermentaciju, jednako kao što to radimo sa paradajzom. Fermentacija će trajati 2 do 3 dana. Isti je princip, dakle, sipamo seme u vodu, nakon toga nalijemo vodu da je 3 prsta iznad tog semena, odnosno taloga, u pitanju je pulpa koja se vadi iz ploda. Nakon toga se drži na nekoj srednjoj temperaturi i za 2 do 3 dana će se pojaviti kao neka pjena, odnosno mala bela skrama i to je znak da je fermentacija završena. Nakon toga ćemo to procediti, osušiti i odmah ću raditi test klijavosti. Evo, čaša je spremna, hoću da vidite kako mu je seme sitno, kao anske jagode ili tomatila. Dakle, tu je negde slična kategorija semena. Pulpu je potrebno samo usitniti, pazite, to ne ide tako lako. Meni je samo bitno da izgnječim ovaj plod i stavit ću ga čitavog unutra. Evo, ostaje mi seme na dlanu. Dakle, samo je bitno da ga pritisnete. To ću raditi sa svim plodovima i onda ću tu da stavim vodu. Evo, dodala sam vodu 3 prste iznad taloga. S obzirom da, kažem, ovdje pulpu ne možete da izbacite, ali zato možete ovako, kao što ja radim, da istisnete seme. Bukvalno ispirete ove plodove. Ja ću svejedno te plodove da ostavljam i kako prođem pored ove čaše, ja ću lagano da ispirem pulpu. Ostaje unutra u tkivu još semena i svaka semenka mi je važna. Vidite kako već plivaju na površini. Ovdje mi je malo kapnulo. Pogledajte kako je lepo. Malo sitno seme, a onolika biljka. Jednako kao kod svih predstavnika familije Solanaceae. Sada je ova čaša spremna za fermentaciju jer preko stavljam samo salvetu. Ne želim da uđe neki insekt unutra i stavit ću na neko toplo mesto, odnosno uglavnom je kuhinja mesto gdje radim fermentaciju. Nakon toga će se ispirati seme. Ono što želim da naglasim da i pored toga što ovi plodovi fantastično mirišu, tačno mirišu na voćku, nisu jestivi. Nemojte ni da pokušavate. Došla sam poljubičasti krompir zato što hoću da napravim knedle sa šljivama i
ljubičastim krompirom. Evo, ovo su moje te zimske kućice koje su mnogo krupnije nego prolećne. Znači danas gospica. Izabrala sam krupne šljive Stanley. One sad već gotovo završavaju vegetaciju, su zrele sasvim. Berba je završena i napravit ću plavi slatkiš. I proces pripreme tih knedli je u toku. Dobila sam ljubičasto testo, to sam htjela da vidite. Predivno izgleda. Predivna ljubičasta boja. Ono što mi je ostalo od kuvanja ljubičastog krompira je ljubičasta tečnost, neke mastilo boje bogate kalijumom i kada se ohladi zaliću tikvice u Balkon Bio bašti. Sada idem sa spremanjem knedli. Moje knedla od ljubičastog krompira su gotove jer dok čekam da se završi fermentacija semena krompira mogu da uživam u poslastici. Ljubičasti krompir je dekorativan, zapravo on daje tu negdje isti ukus kao i rozi ili beli krompir, ali dobija se fantastična boja kao što vidite koja se nekako stapa sa šljivama. Ja ću sada da uživam u ovoj poslastici, ne samo ja već i moji prijatelji. Izabrala sam čokoladu koja je odličan dodatak i krompiru i šljivama. Ono što ću prvo da uradim jeste da dohranim svoje tikvice Balkon Bio bašti jer je iza krompira ostala fantastična tečnost boje mastila koja je zapravo bogata kalijumom. Ja pokušavam da uhvatim svetlo da vidite kako je to fantastična boja. I upravo kada sam procedila krompir, ja sam ohladila ovu tečnost i zaliću moje tikvice u Balkon Bio bašti. Evo oko tikvice je već porastao krompir, ovaj luk koji je uskoro za berbu, to je taj mladi luk o kome stalno govorim i na kome stalno insistiram. I sada ću da povežem resurse i sisteme. Nahranit ću sebe, nahranit ću svoje prijatelje i nahranit ću tikvice. Ubrala sam svoje prolećne praziluke. Vidite kako su lepi. To je još ona, mislim da je januarska ili čak decembarska presada. Pogledajte epizodu. Ono što je ovdje najvažnije da iskoristim koren praziluka jer ću ga posaditi u saksije kako bih mogla da dobijem još jednu berbu i postoji epizoda uzgoj praziluka iz kupljenog praziluka, ali u ovom slučaju ja ću ga uzgojiti iz mog biološki uzgojenog. Evo ga kakav divan koren. Sada ću to sve da ošišam, da skratim dotle, pošto ne mogu da kratim i da snimam. Dotle ću skratiti koren i ubacit ću u prvu saksiju. Ovo će biti sastavni deo Balkon Bio bašti. Mnogo je lepo, baš na otvorenom polju. Sada će biti deo Balkon Bio bašti i nastavit ću se hranim svojim prazilukom. Nevjerovatno kako je lepa sadnica i divan koren. Nakon 3 dana završena je fermentacija semena krompira i ja želim da vidite kako to izgleda. Dakle, seme krompira se potpuno nalazi utaloženo na dnu. Evo vidite, malo sitno seme. I sada je važno da se ovo procedi, ispere i stavi na sušenje. Nakon toga ću raditi test klijavosti. Krompir se može umnožiti vegetativno, dakle putem krtole, a može i putem semena. Semena uvek možete da spakujete u džep, da ponesete sa sobom, a krtole baš i ne možete. I zbog toga je važno da savladate tehniku izdvajanja semena krompira kako biste bili potpuno nezavisni. Ja sam sada isprala semena nakon fermentacije i vidite da su ta semena jako sitna.
Zapravo se ovdje radi o semenima koje jako liče na anske jagode. Ta semena sad idu na sušenje, morate da obeležite sortu, ovo je Agrija. Naravno reciklirate, koriste stare poklopce za sušenje, ali pre sušenja idu na test klijavosti. Zato mi je bio potreban ovaj štapić, zato što sam samo 10 semenki stavila na test klijavosti. Test klijavosti se radi tako što u jednu posudu stavite dole vatu ili salvetu koja treba da bude dobro nakvašena. Ja koristim vodu ili možete da koristite bilo kakav aktivator, recimo rižina voda. Nakon toga rasporedite 10 semenki, nemojte više od 10 jer krompir koji sada nikne ide u ovakvu biobaštu, dakle ne možete da ga sadite u velikoj količini. 10 semenki je 100% klijavosti, dakle ako vam klija 10 semenki to je 100% klijavosti, 9 90, 8 80% klijavosti i na taj način ćete znati zapravo sa kakvom klijavošću ovog semena raspolažete. Ova semena dalje idu na sušenje, ovaj ću poklopac da stavim u kesu ili možete foliju preko toga i dalje na klijavanje, ali za to su mi potrebne 2 ruke jer je duva vetar i ova kesa je nemirna. Stavit ću semena na sušenje i ono što sve vas zanima šta dalje kada osušite ova semena. Prvo snimit ću epizodu tako da ćete znati šta dalje, ali ću i da vam otkrijem sada u ovoj epizodi. Isti tretman ima kao seme paradajza. Dakle, radi se setva, nakon toga pikiranje i umjesto krtola mi sadnice ubacujemo u svoju baštu. Tu možete da radite sadnju u permamodele ili u gredice koje su malčare, odnosno gredice za brzi uzgoj. Kada se radi setva sredinom februara. Dakle, tu je negde tretman jednako kao kada sejete anske jagode. S obzirom da u martu sejemo paradajze, krompire sejemo nešto ranije i ja bih voljela da savladate ovu tehniku jer kao što sam rekla, sjeme krompira možete staviti u jedan mali džep za razliku od krtole i na taj način možete svuda da ponesete sortu. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.